बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत से लोग स्वीडन में काम के हवाले से पूछते हैं कि स्वीडन में काम के हालात किस तरह से हैं, क्या यहाँ पर मुलाजमत के मौक़े मौजूद हैं और किस किस्म की जो मुलाजमतें या जॉब जो हैं वो स्वीडन में मिल सकते हैं और उसका तरीक़ाकार क्या है, उसका वर्क परमिट किस तरह से हासिल किया जा सकता है, उसका वीज़ा किस तरह से हासिल किया जा सकता है, जॉब हासिल करने के लिए कौन कौन सी ऐसे इदारे हैं या वेबसाइट्स हैं जहाँ पे रब्ता किया जा सकता है। और अमूमी तौर पे स्वीडन में आजकल के दौर में और अभी जो मुस्तकबिल करीब है इसमें काम की क्या सूरत हाल है। बहुत से लोग इस तरह के सवालात करते हैं और बहुत सी वीडियोस आपने देखी भी होंगी, लेकिन बहुत सी ऐसी हैं कि जो मुस्तनद मालूमात पे मबनी नहीं होती। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है और आप भी यकीनन खुश होंगे सुन के कि स्वीडन में मुलाजमतों और काम के बहुत ज़्यादा मौक़े हैं। अब इनकी तफसील बताने से कबल मैं उन तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ जो वीडियोस देखते हैं और कमेंट्स करते हैं और दूसरों से शेयर करते हैं। और आप दोस्तों से भी गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आइंदा आने वाली नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और आइंदा आने वाले दिनों में बहुत सी इस किस्म की मालूमाती वीडियोस जो स्वीडन में मुलाजमतों, जॉब के हवाले से, यहाँ आने के हवाले से, स्वीडिश ज़बान सीखने हवाले से, स्वीडन की जो सकाफ़त है इसके हवाले से बहुत सी इस तरह की वीडियोस आपको देखने में मिलेंगी। तो इसलिए आप उन वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर जो है उस बटन को दबा दीजिए। अब हो रही थी स्वीडन में मुलाजमतों और जॉब के हवाले से सूरत हाल। तो सूरत हाल बहुत खुश आइंद है और स्वीडन में बहुत से मुलाजमतों के मौक़े जो हैं अब भी मौजूद हैं और आइंदा मुस्तकबिल करीब में बहुत ज़्यादा जो हैं वो मौक़े जॉब के मौजूद होंगे। ये मैं ऐसे ही बात नहीं कर रहा हूँ, ये एक मुस्तनद सरकारी जो दस्तावेज़ात हैं और सरकारी जो ख़बरें हैं उनकी बुनियाद पे मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। और मैं अभी आपको वो दिखाऊँगा भी, वो वेबसाइट्स जहाँ से आप ये मज़ीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। स्वीडन आपको पता है ये एक मुल्क काफ़ी लंबा है, ये यानी शुमाल से जनूब की जानब है और अमूमी तौर पे ये होता था कि शुमाल में आबादी बहुत कम है और वहाँ से लोग मुलाजमतों के लिए स्टॉकहोम और जनूब की जानब आते थे क्योंकि शुमाल में सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, आबादी बहुत कम है। लेकिन अब ये सूरत हाल बदल रही है। अब स्वीडन के शुमाल में मुलाजमतों के इम्कानात बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और वहाँ पे आबादी कम है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा हुनरमंद लोगों की, इंजीनियर्स की, टेक्निकल लोगों की और दूसरे जो साथ काम करने वाले हैं उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो ज़रूरत इस तरह से शुरू हुई है कि सबसे पहले तो आपको मैं ये बताता चलूँ कि स्वीडन के शुमाली शहर खलफ्तियों में एक नॉर्थ वोल्ट कंपनी है स्वीडन की, उसके स्वीडन के बाकी शहरों में भी दफातर हैं, लेकिन वहाँ पे उन्होंने एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाई है। वो फैक्ट्री उन्होंने इसलिए लगाई है कि जो आपको पता है गाड़ियाँ बनाने की दुनिया की बड़ी मशहूर कंपनी जो BMW है जर्मनी की, उसने उनको अरबों डॉलर्स दिए हैं और उस फैक्ट्री में BMW की गाड़ियों के लिए बैटरियां बनेंगी जो गाड़ियां मुस्तकबिल में बिजली से चलेंगी, यानी इलेक्ट्रिक जो गाड़ियां आ रही हैं उनकी बैटरियां बनवाने के लिए BMW ने नॉर्थ वोल्ट से मुआहदा किया और नॉर्थ वोल्ट ने ये बहुत बड़ी फैक्ट्री जो है वो खलफ्तियों में लगाई है जिसमें बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं और करेंगे, मुस्तकबिल में इसको और बढ़ा रहे हैं। अभी BMW के साथ उनका मुआहदा हुआ ही था तो साथ ही एक और कंपनी, जर्मन कंपनी जो गाड़ियां बनाती है, कारें बनाती है, वोक्सवैगन, उन्होंने भी बहुत बड़ी जो है उनके साथ डील की है और अरबों डॉलर्स का मुआहदा किया है कि नॉर्थ वोल्ट उनको भी वो बैटरियां बना के दे। अब इससे उस पूरे इलाके में एक मुलाजमतों के बेपनाह मौक़े पैदा हो रहे हैं। वहाँ पे ज़ाहिर फैक्ट्रियाँ बन रही हैं, वहाँ पे रिहाइशें बनेंगी, वहाँ पे कारोबारी मराकज़ बनेंगे, वहाँ पे जो है वो बुनियादी तौर पे इन जो फैक्ट्रियाँ इनमें जो इंजीनियर्स की ज़रूरत होगी, जिसमें केमिकल इंजीनियर्स हैं, डेटा प्रोसेसिंग इंजीनियर हैं, उसके अलावा IT एक्सपर्ट्स हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं और दूसरे बहुत से लोग जो
اس طرح کے جو کام ہیں ان میں وہ معاونت کریں گے۔ اب اس کی وجہ سے باقی بھی بہت سی کمپنیاں اور بہت سے ادارے جو ہے ان کی نظر جو ہے وہ سویڈن کے شمال کی جانب ہو رہی ہے، اور وہاں پہ یہ فیکٹریاں اور کاروباری ادارے جو ہیں وہ ایسی سرگرمیاں کر رہے ہیں جن کی بنیاد پہ وہاں پہ جابس بہت زیادہ کریٹ ہو رہی ہیں۔ اور حال ہی میں اس ریجن کی جو سرکاری آربس فار مڈلنگ جس کو کہتے ہیں کہ یہاں پہ امپلائمنٹ آفس ہے، دفتر روزگار ہے، اس کی سربراہ نے کہا ہے کہ ہمارے پاس اتنے جابز ہیں، ہمارے پاس بندے نہیں ہیں، ہمیں بندے چاہیے۔ اب نارتھ میں آبادی کم ہے، لوگ جاتے بھی کم ہیں، وہاں سردی بہت زیادہ ہوتی ہے، اب ظاہر ہے کہ وہاں پہ لوگ جو جائیں گے ان کو جو ہے وہ جابز ملیں گے، اور ان کے لیے جو ہے وہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نارتھ وولٹ جو فیکٹری ہے اس کی یہ تصویر دیکھ سکتے ہیں، کتنی بڑی فیکٹری ہے۔ اور اگر آپ کو اس کے بارے میں معلومات مزید لینی ہوں کہ آپ کو وہاں جا مل سکتی ہے یا آپ کی کیا تعلیم ہے، آپ کے پاس کیا تجربہ ہے، تو یہ نارتھ وولٹ کی آپ کو ویب سائٹ نظر آ رہی ہے، ساتھ ان کی ای میل نظر آ رہی ہے، آپ ان کو ای میل کریں، آپ ان کی ویب سائٹ سے رابطہ کریں۔ لیکن میں آپ کو یہ ضرور گزارش کروں گا کہ جو لوگ ایجنٹ ہیں جو آپ سے پیسے لیں گے، آپ کو کیا ورک پرمٹ لے دیتے ہیں، آپ کو ویزا لے لیتے ہیں، ان کے ہتھے مت چڑھیے، یہ ڈائریکٹ آپ ان سے رابطہ کیجئے۔ دوسری آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہاں کا جو دفتر روزگار ہے، ان کی انگلش میں بھی ویب سائٹ ہے، یہاں بھی آپ ان سے معلومات لے سکتے ہیں کہ کس قسم کے جاب ہیں اور کیا طریقہ کار ہے، اور اس میں آپ کس طرح سے اس میں فٹ ہو سکتے ہیں۔ اور تیسرا یہ یہاں کا جو ادارہ ہے حکومت کا، مائیگریشن بورڈ، جو ورک پرمٹ دیتا ہے، جو ویزے دیتا ہے، ان کی بھی انگلش میں معلومات موجود ہیں، ان میں آپ سوال ان کو کر سکتے ہیں۔ تو یہ 3 ایسے ادارے ہیں جن سے آپ اس کے بارے میں مزید معلومات لے سکتے ہیں، لیکن یہ یہاں پہ جو میں نے معلومات آپ کو شیئر کی ہیں یہ بالکل مصدقہ ہیں، حکومت کے اداروں کی طرف سے ہیں، اس کمپنی کی طرف سے ہیں، اور وہاں پہ جابز بہت زیادہ ہیں، لیکن وہاں پہ سردی کافی زیادہ ہے، اور سردی کی اگر آپ سردی سے نہیں گھبراتے تو پھر آپ ضرور جائیے، لیکن اگر سردی سے آپ گھبراتے ہیں تو اس کا بھی ایک علاج ہے کہ آج ہی 25 مارچ کو یہ سویڈش ٹیلی ویژن پہ خبر آئی ہے کہ چائنا نے ایک بہت بڑی کمپنی، چائنا کی ایک بہت بڑی کمپنی نے سویڈن کے ساتھ جو ہے وہ یہاں کی کمپنی کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، اور وہ بھی اسی طرح کی ایک فیکٹری ایسکستونا ایک شہر ہے جو اسٹاک ہوم سے قریب ہے، وسطی سویڈن میں، وہاں پہ وہ لگا رہے ہیں، وہ بھی اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے، اور وہاں بھی اس قسم کی جو ہے وہ بیٹریاں اور دوسری چیزیں بنیں گی جس میں اسی طرح کے انجینئرز، ٹیکنیکل لوگ اور دوسرے لوگوں کی ضرورت ہوگی۔ تو اگر ایسکستونا میں یہ ایکٹیویٹی جب شروع ہو جائے گی تو اس کا فائدہ اسٹاک ہوم کے لوگوں کو، اوریبرو کے لوگوں کو، ویسٹروس کے لوگوں کو اور قریب و جوار کے لوگوں کو بہت زیادہ ہوگا۔ تو یہ جو اتنے بڑے پروجیکٹ سویڈن کو ملے ہیں، ماضی میں ایسے نہیں ملے، یہ گیم چینجر ہو سکتے ہیں، یہ یہاں پہ جو ہے وہ ملازمتوں کے بے شمار مواقع موجود ہوں گے، اور ظاہر جب ان کو جاب کی ضرورت ہوگی، یہاں سویڈن سے لوگ نہیں ملیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ یورپ سے اور دوسرے ملکوں سے جو ہنرمند ہیں، انجینئرز ہیں، باقی لوگ ہیں، ان کو بلائیں گے۔ تو آپ قسمت آزمائی کیجئے، اور معلومات میں نے آپ کو دے دی ہیں، ویب سائٹس دکھا دی ہیں، اسے آپ جو ہے وہ دیکھیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو اپنے دوست احباب سے بھی شیئر کیجئے، اور مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی کسی اور ویڈیو میں مزید اس طرح کی معلومات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ خدا حافظ۔